नमस्कार, वेलकम टू माय फास्ट ब्लॉग। क्या बोला तूने? सॉरी फास्ट ब्लॉग नहीं तो ये हूँ मोर आउ गोटे ब्लॉग। तो आज जाऊँ पौधाना पार्ट देख पौधाना पार्ट जाऊँ बहुत सुंदर जगह से फोटो फोटो उठेबू। तो मुझे कौन कहली ना ब्लॉग गोटे स्टार्ट न करदे कौन पाई तो पेट्रोल टैंक पेट्रोल पकाऊ देखी पड़े पेट्रोल पका हो पेट्रोल टैंक पेट्रोल ना ये पेट्रोल अच्छी कि पेट्रोल पका हो कल जा तो चलते जी सीधा रास्ता मझे देखा देखी जा। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। गाइस प्रोधान पार्ट पहुंची पहुंची गला किंतु पाट बनसलु किंतु लोकेशन देखि देलु एक चल तो लेफ्ट साइड चला ओल्डनेस एक चल एक एकदम भोजन साइड चल लेफ्ट नहीं राइट भोजन साइड आओ सीधा आओ तो गाड़ी खड़ी लोकेशन का सीधा देखे भी नहीं हाँ लोकेशन सीधा सीधा हाँ लेफ्ट साइड ना आज जितवा जाके मैं आप आम टेंशन नट नहीं हल्का हल्का बड़ 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 मजा लगा तापर देख देख जल्दी देख सीधा सीधा सीधा
करदमा କରିଦେମା ପାର୍କିଂ तो चलतु फ्रेंड ଯିବା फाइनाली पहुँचीगलु ए मैपटा मुझे बंद करदेली तो देखिए फाइनाली पहुँचीगलु प्रधान पार्ट तो मुझे डाटा बंद कर देमु ठंडा हवा होती ना जाड़ा मस्त लग ना तो फाइनाली पहुँचीगलु प्रधान पार्ट देखिए माकड़ केमती ये अच्छा तो प्रधान पार्ट ब्लॉगिंग स्टार्टिंग माने कौन प्रथम कैसे नहीं तो देखिए गोटे माँ ए फाइट चल जे कौन पे जो तो चल जा पार्ट ओ भाई व्यू डाइन थिला जी तो तोड़ी अंतर बहुत रे माकड़ तो कोई भगवान मो छाती तो दकड़ी दिला तो यार नाथी नाच पड़ो जो ये प्रभु जल्दी से डांस करो माने केड़ी जो तोड़ी अंतले ना मो छाती जा पो तांको संग आसे तो ये बाप रे पूरा माने भिड़ एंट लागियो भाबो वीडियो बना दे तो भिड़ा के लागू थो कि देखि परथे ओहो आखि तोर काजल खाजल ए भाई रे तो थोड़ी फोटो उठाते चल तो क्या फर्स्ट टाइम मोर भी फर्स्ट टाइम तो सब कुछ जाऊ ठीक भी उठाई नहीं उठेगा जीवा तो जाऊ तो प्रधान पार्ट ओ माय गॉड भला कर प्रधान पार्ट केमती लगुच जगह भल हो तो आउे देखिदेबू माने केमती लगुच देख चिन्ह पानी पड़ती ये गाधिया मजा आई ना गमछा फमछा आसले गाधिया पड़े ठीक उठेगा तो देखते जगह पड़ा आज जो मांगटा तोड़ी है मतलब बेसी कष्ट है ये भाई मैं गला आज कि जानी देखी तो प्रधान पार्ट टाटा प्रधान पार्ट टाटा कर दियो टाटा प्रधान पार्ट 1 2 3 कौन है अंगूठा होनी के तोड़ तो कहनी भैंसा लगे माने ना जहाँ मुझे शूज पिंधिक आसी ना फसी आती पड़ो देखी ना ये मंकी देखी ना पुणी हाँ दौड़ी पुणी आउ थे दौड़ेब
ଆରେ ସେଇଠି ପୁରା ଏଇ ତଳୁ ବୋଧେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠା ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପଡ଼ୁଥିବ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କୁଆଡ଼େ ପାଣି ଆଇବ। ତ ପ୍ରଧାନ ପାହାଡ଼ ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ନା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ପଳେଇବୁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବନି। ତ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଦେଖିବା ତ କୁକୁର ଚେନ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କୁକୁର ଚେନ୍ ହେଇଟା କିଛି ଚିନ୍ଥିବ କହିବାନି କିଛି, ନହେଲେ ମାରିଦେବେ ଲୋକ, ମାରିବ କେବେ। ସେଟା ପାଣି ଫାଣି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ନିଚେ ମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି କିଛି ଅଛି ମାନେ ଲୋକେସନ୍ ପାଇକି ଆସିଛୁ ମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ରାସ୍ତାଟା। ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଜଷ୍ଟ ଚିଲ୍ ଅପଡ଼େ ଏମିତି ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ସେଟା ଯେଉଁ ଏମିତି ଅଛି ଯେମିତି ଛାଡ଼ୁନି ମାନେ ଚାଇନିଜ ଭାଷା କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ କିଛି। ତ ଲୋକମାନେ କାର୍ ଫାର୍ ବି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ଯାକେ ସରିନି ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଦେବଗଡ଼ ବେଶୀ ଦେବଗଡ଼ କେତେ ବାଟ କେଜାଣି, ଆମେ ତ ଏମିତି ବି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ, ଏଟା ବି ଏମିତି ବହୁତ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏଟା। ତ ସେଠି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଝରଣା ହେଉଛି ମାନେ ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଫରେନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଠୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଡ଼ିଟା ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ। ସେମାନେ ସେଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ନା ମୁଁ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠିଲା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ନା କ୍ୟାମେରା ଆସିବନି, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ। ଏ ଶିବା, ଏ ଶିବା ଏଇଠିକା ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ। ତ ଲୋକେସନ୍ ମସ୍ତ ଅଛି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତ ଲୋକ ବି ଏତେ ଯାକେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ବି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର କେମିତି ଅଛି, ମାନେ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ଆସିଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାରଣ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନହେଲେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଏତେ ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା ଝାପ୍ସା ଆସିବ, ତଥାପି କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଝାପ୍ସା ଆସିଲା ନା, ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଆସୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୁନ ମଇନା ତୋ ପାଇଁ ଦୁଲୁକୁଛି ମୁଁ, ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ଏଠୁ କ'ଣ ଅଛି, ସେଲ୍ ତାକା ଧିନ୍ ତାକା ଧିନ୍ ତାକା ଧିନ୍ ତାକା ଧିନ୍। ଗୀତ ଭିତ ମୋତେ ଆସେନି, ଯଦି ଭଏସ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ତ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ, ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଜୋରେ। ତ ଘରକୁ ଏବେ ବାହାରିବୁ, ତଥାପି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତୋ ପାଇଁ ଦୁଲୁକୁଛି ମୁଁ, ତ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରକୁ, କ'ଣ କିଛି ହବ କି। अरे सीधा भी अच्छी रास्ता सीधा भी अच्छी मैप भी देखा पहुंच यहाँ ना, तो सेटल रह गया गाइस। बहुत जोर वर्षा आसलानी, तो ब्लॉगटा कोई डिस्टर्ब करिए, जब वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कौन करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, सब करेंगे। ओके ओके, रोज जगन्नाथ, धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।